नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सरकारान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या अध्यक्षतायेखाला नेमिल्ल्या समितीन शिरगांवात चेंगराचेंगरी जावपाच्या कारणाचो फॅक्ट फायंडींग अहवाल सरकाराक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. अशीर रस्तो गरजे परस चड स्टॉलांक पंचायतीन दिल्ले परवाने गर्दी नियंत्रणात दवरपा खातीर योग्य पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान पोलिसांचे एकमेकांकडेन नाशिल्लो संपर्क तशेंच कांय धोरणांच्या बेशिस्तपणाक लागून शिरगांवा जात्रेत चेंगराचेंगरी जाली अशी माहिती ह्या अहवालांत मेळ्ळा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रथा आनी परंपरा सांबाळून फुडारात राज्यांत चडांत चड भावीक येवपी सण तशेंच जात्रा आनी धार्मीक हेर सुवाळ्या वेळार खासा भारतीय न्याय संहिता कायद्या वरवीं खासा मार्गदर्शक तत्वां सरकार चालीक लायतले. हे शिवाय अशा वेळार सीसीटीव्ही वॉच टावरा वरवीं देखरेख दवरतले. जे अधिकारी हे खातीर जापसालदार आसा तांकां कारणां दाखल्या नोटीस कांय दिसांनी धाडटले. फुडल्या जात्रे मेरेन अशीर रस्तो रुंद करतले तशेंच फुडल्या जात्रे पयलीं धोंडांची तळी ते होमखंड मेरेन रस्तो राखीव दवरतले. थंयच्यान हेर भाविकांक यो वच करपाक मेळची ना अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंय पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या जाळवणदारां कडेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसका घेतली. पहलगामांत जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत पर्यटन मळांची सद्याची स्थितीचो नियाळ ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतलो. जानेवारी ते मार्च 2025 म्हयन्यांत विदेशी आनी देशी पर्यटकांचो बरो आंकडो वाडला. पूर्व परस अंदू रशियन पर्यटकांचो आंकडो चड आसा अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. Overall ecosystem impact January, February, March was a quarter which was a good quarter for tourism, which surpassed the figures of last quarter of 2024. एप्रिल जसो वर्सा प्रमाणे मातसो कमी आसता तो कमी आशिल्लो, पूण त्या टायमार आता जे पहलगामचो इश्यू 22 एप्रिलच्यान सुरू जालो तातूंतल्यान देर वर लॉट ऑफ इश्यूज which were coming from the hotel industry, where other stakeholders about the tourism and the trade. So एक आशिल्लें है कि as we talk with the chief minister on the conclave to settle the issues of what is hampering tourism as an industry. जरी आमी टुरिझम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सीचो इश्यू आसा, स्ट्रे कॅटलाचो इश्यू आसा, कुत्र्यांचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, बाकीचे असले कितलेशेच इश्यूज जे नोटेड जाल्या थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिवपी भारतीय लश्कर, नौदळ तशेंच वायुसेनाच्या कार्याची तुस्त करपी तिरंगा रॅली आनी सिंदूर यात्रा काल भाजपा वतीन परवरे विद्या प्रबोधिनी हायस्कूल ते शिवाजी चौक मेरेन आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच भाजप कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आतंकवाद हुमटोवन उडोवपा खातीर भारता कडेन तत्पर आसात. भारत देशा कडेन घटमूट अशी सेना आसा. पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर भारत परत मेळयतलोच जाल्यार पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक भारत चोख उत्तर दितलो असो विश्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परगटायला. फरवरी के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा निकाली है अपने भारत देश के जवानों के समर्थन में. मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे और राज्यसभा सांसद सदानंद शेट तानावडे और हजारों के संख्या से जो पूरे गोवा से और परवरिम से जो देश प्रेमी नागरिक यहाँ पे हैं. हम सब गोवावासी पूरे इस भारतीय नौदल, भारतीय वायुदल और भारतीय सैनिक उनके समर्थन में आज तिरंगा यात्रा. हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 35.5°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28°C इतलें नोंद जालां. गोंयांत आयज म्हळ्यार 14 मेक वाऱ्याचो नेट 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. हे खातीर नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. इंडियन प्रिमियर लीग IPL 17 मे सावन परतून सुरू जातली. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूराक लागून ती एका सप्तका खातीर स्थगीत केल्ली. 17 मेक बेंगळुरूच्या M चिन्नास्वामी स्टेडियमांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. मोहाली आनी धर्मशाळांत IPL 2025चे खंयचेच खेळ जावचे नात. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.